ছাড়বো না লঞ্চ করে ছাড়বো সম্পর্ক নেই আমাদের হয়ে গেছে আমি তো লসটা ছাড়লে যারে চাইতেছি তো ওই না বাম দিকে করতে থাক করে না তো একটু করে নাই লাইফে অনেক সুন্দর তো হ্যাঁ আই তো ভাই বিশেষ করে কালকে যে টাইমে এরা আইসি না আরো আগে 5টার সময় আইসি 5টার সময় ঠিক ওই জায়গায় বসছি বসে নামানোর পর অল্প করে আজ যাও সে একই টাইমে আমি জায়গায় আইসি ওখানে এমনি আছে মেদি ডান্সিতে देखना तो नया लगना वो तो आइटो बना दिया ये की देखो ये मैं अंदर मुझे कोई देखो इसे टाइम से देखो हां ठीक है कैसे हम बार बटन काम करे ना 33 बजे रे अरे ना गेलो क्रॉस करू हर ये तो गाड़ी चला उम्मीचा रोड देबो का उंदा येते उठ नंबर घूरते আছে मेदी घूरते আছে সেই করে এনোটা বুঝছো সিনো উঠতে পারি এই উঠতে আগুন লাগে দিবে এই বদন কে तो ऑन करो इसका स्क्रीन हैं फिंगरप्रिंट दे बार पीछे फोटो का काढो ओ शीट वर आहे ते बोलत आहे प्रथम पासून जायते वाटतं तुला मजा लागतो काल काही बाकी उदा वाटतं कष्ट काय की रे लॉन्च गेले बरोबर